माँ मुई मोहल बेटी नहीं जाए गो माँ मुई मोहल बेटी नहीं जा मुई निजे मोर बापा पिटी पिटी रकत बाहर कर दी তবে মনুষ্যকে মাকড়ে বলছে পিলাকা পিটি দেই সঙ্গে রকত বাহারি যাচ্ছে মাহুল বেটি দি ওলা যে কানা নিকলে ওলা যে এন্তা করে ওটা পিটাই আসিয়ে ये बड़ी अच्छी बात कही आप। এটা তোর ঘরের কথা কହୁଛୁ কারে ভাজি হেন্তা করে গোটে পিটা যাসি কাঁ বলুଛୁ যে জোয়ান পিলা বসি করে মোবাইল খেলুছি কাম করবার কিছু নি খালি বসি করে গেফা মারুছি ইଆଡ଼େ ଯେ মোহল কিলো 60 ହେଲା ନା ସୋରସୋରା ପକଉଛୁ ତ ସଲା କୁଣ୍ଟାଲ କୁଣ୍ଟାଲ ମୋଲକେ ଗ୍ୟା ଖାଇ ରହୁଛି କାହିଁ ଗଲା ତୋର ପିଲା ଡାକ କେ ହାତେ ମୋବାଇଲ ଖେଲା ବହରାମି ଯେ मोहल बेटी जवा लगी मते कह जेते मोहल पर जे पारे के संगली आनमी माहुल बेटी या तो तेले आखिया बागी लगुथी नहीं क्या मोटा मूड सब केर रही जीवानी जानवर के तार नो अधिका तो ई बुढ़ा पर बाबू হ্যাঁ মুই আর জনে रहला ई पारबा गे के जानी सेंताबो पारबो के मोहल बेटी कि नहीं पारबो पहले ही फैसला कर ले। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मोए इटा होचे मोहल बेटा हाथ ई पिला खूब मोहल बेटवा हाँ काल ठानु तुई जीबू मोहल बेटी हेंता काम मने मते नहीं कहे बुगा नी सच्चे पे आनसी ମତେ କହ ମତେ ପାରବା ବୋଲଥିଲ ଯେ अबे साले बहुत तेज हो रहे हो हैं बहुत ଯଦି ନୂଆ ଲୋକ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭିଡ଼ିଓ କେ ଲାଇକ୍ କର ଆର ସେୟାର କର ଏତିକି ଖାଲି କହିମି ଜୟ କୁଶଳ ଜୟ ମା ସମଲେଇ।